Nastavljamo s crowdfunding canvasom, znači drugi dio ove teme. Ovaj put na malo konkretnijem primjeru, da ne prolazimo točno kroz tih 10 aspekata. Sad ćemo ispričati priču na koji način se pripremala kampanja Image of War. Kroz tih 10 aspekata i kroz iskustva iz prve ruke o stvarima koje vam se dešavaju kroz kampanju, ako ju nikad niste radili, o kojima nikad niste niti razmišljali. Ja. Znači, ko neka priča o tome što se sve dešava kad radite, ali odgovarajući na pitanje prikazano na skrinu. Dakle, što je sve potrebno imati da biste uspješno proveli crowdfunding kampanju. Nisam bez veze odabrao Image of War, zato jer mislim da je to kampanja napravljena po PS-u. Znači, svaki dio, svaki aspekt od svih ovih 10 nabrojanih je jako, jako dobro isplaniran i proveden. Što znači to imati konkretan projekt? Staviti se u poziciju potencijalnog bekera. On želi znati sve što je moguće o tom projektu. Prema tome, vi prvo morate sebi, onda i javnosti objasniti koji je konkretan problem, konkretno rješenje, konkretno vrijeme i mjesto za onoga za što skupljate sredstva. Na primjeru Image of War, to je muzej ratne fotografije, stvari su bile transparentno postavljene. Uređuje se prostor u Hebrangovoj ulici u Zagrebu. Problem je to da turistička ponuda grada Zagreba jedva dodiruje fotografiju. Muzej ratne fotografije niti ne postoji. Zbog toga je rješenje tog problema je izgradnja muzeja ratne fotografije. Otvorenje je točno definirano i poklapa se sa završetkom kampanje. Znači, točno definirani problem, rješenje, vrijeme i mjesto. Ako želite crowdfunditi, probajte doći što bliže tome i imajte sve to definirano, jer lako ćete skužiti da je vrlo lako ne imati to definirano i vrlo lako je komunicirati stvari nejasno, čak i ako imate isplanirane stvari koje su ovdje navedene. Također, vi si morate odgovoriti i na neka druga pitanja u ovoj fazi. Prvo će biti kako dolazite do potpore zajednice. Image of War je do potpore zajednice dolazio na način da ima poruke mira. Ciljano prema dosta različitim ciljanim skupinama, od čega ću se dotaknuti malo kasnije, je dolazio do te zajednice. Znači, glavni moto cijele priče je bilo da se rat spremi u muzej. Mi smo znali koja je zapravo ta naša zajednica, pa su se i mediji mogli lakše definirati da bi do te zajednice se došlo. Koliko novaca vi morate uložiti u kampanju? Taj financijski plan je, opet ponavljam, jako bitan, jer imate puno troškova. Website, vizual za društvene mreže, računovodstvo, copywriting, snimanje videa, izrada videa, ako ne radite to sami, izrada i scenarija, hosting za website i slično. Znači, troškovi će se nakupiti i bilo bi puno bolje da znate točno koji su oni, da bi kasnije mogli planirati i konačnu sumu koju skupljate na crowdfunding. Nakon što znate koja je zajednica, da li možete dobiti potporu te zajednice, da li ju možete efektno aktivirati, morate saznati i to koji su vam mediji potrebni. Onda ih kasnije koristiti. Također, postavite si pitanje kako da vas ljudi pronalaze na internetu. Ako ste vi na drugoj stranici Google-a,
to je faktički ko da ne postojite. Prvo morate uložiti u website, a onda u search engine optimization, to je takozvani SEO. Znači, kada neko googla muzej Zagreb, vi ste oni koji iskaču prvi. Servisi poput TripAdvisora su također masovno korišteni, a useri moraju biti pozivani na feedback cijelo vrijeme. Ako imate website, obavezno naglasite vaše prisutstvo na TripAdvisor. Puno bitnije nego recimo na Facebooku, jer ste vi strancima bitni, stranci dolaze do muzeja s trčanjem TripAdvisora. Ne koriste Facebook da bi napisali gdje otići u muzeju Zagreb. Morate znati koje su te vaše ciljne skupine, na koji način oni funkcioniraju, a onda iskoristiti te kanale i metode da biste vi što efektnije došli do zašto je primjer dobre prakse ovaj muzej? Pa između ostaloga zbog toga jer je bio prvi na TripAdvisoru kada se napisalo među muzejima i atrakcijama u Zagrebu, što je veliki uspjeh zapravo jer atrakcija, mislim kao što vjerojatno znate, ima sve više i više i konkurencija je dosta velika. Morate znati svoju zajednicu, morate jako dobro poznavati i sve što se radi ovisi o njima i mora biti prilagođeno. A za ovaj konkretan primjer, za muzej ratne fotografije su ciljne skupine bile jako heterogene zapravo i na prvu razmišljajući ko bi one mogle biti, jako puno različitih profila se javljalo. Jel? Ljubitelji fotografije, recimo, prvi dolaze na pamet. Jel? Onda su tu povjesničari, jer se to radi se ipak o povijesnim izvorima na neki način. Jel? Povjesničari, entuzijasti, znači ljudi koji su zainteresirani za takvu vrstu tematike, za ratni novinari, branitelji, ali su to onda i osobe koje su povezane s tim ratnim zbivanjima, poput izbjeglica iz tih područja, poput ljudi koji su bili po bunkerima, koji su se skrivali, koji su doživljavali ratne strahote, preživljavali te događaje. Tu je trebalo biti prilično oprezan s porukom i trebalo je na neki način povezati te sve ciljane skupine pod nekakvi zajednički kišobran koji je svima zapravo prihvatljiv. I na taj način kroz brainstormanje, kroz ploču, kroz različite ideje, precrtavanje, docrtavanje i slično je došlo do slogana da spremimo rat u muzej. Što je na kraju se ispostavilo kao dobro. Uvijek postoje kritike, uvijek postoje loši komentari i slično, ali sam uspjeh muzeja i sam brand koji je taj muzej zapravo postigao kasnije je govorio da je taj dio bio dobro obavljen. Ova faza je najbitnija. Znači, vi ako ne isplanirate sve, ako ne znate barem 90% toga u provedbi, implementaciji kampanje, točno kad se radi nešto, točno da ako morate imati kalendar za sve aktivnosti. Ako to ne učinite, vi improvizirate. Ako improvizirate, znači da niste spremni. Ako niste spremni, znači da nećete biti niti uspješni. Znači, prvo, financije moraju biti kristalno čiste. Unaprijed uračunate sve troškove koji se pojavljuju kroz pripremu i provedbu, ali u fazi nakon kampanje. Primjerice, imate perkove, možete ih poslati i izraditi. Morate ih poslati i izraditi, a to košta. Računajte poreze koje morate platiti, računajte na fijeve kampanje kojih se morate odreći od ukupnog iznosa. Image Award je bio nagradbena kampanja koja zanima širi spektar ciljanih skupina. Prema tome trebala je platforma koja ima opciju nagrada ili perkova, a koja nije sasvim lokalna. Specifične za određenu djelatnost. Znači, postoje kampanje koje su usko specificirane za kućne ljubimce, pa onda imate kampanje, platforme koje su specificirane za
ekologiju, pa za glazbu, pa za film, pa za bilo što zapravo. Za ovu vrstu kampanje platforma je trebala biti jednostavna za korištenje ciljanim skupinama. I trebala je dopirati do velikog broja ljudi, iako je to zaista sekundarno i na to se ne smije računati. Jel? Nije se desilo da su neciljane target grupe došle na kampanju i donirale novac, ali bolje je ipak biti na platformi koja ima što veći kredibilitet, čisto radi vašeg kredibiliteta. Jel? Jer vi opet morate proći fazu autorizacije kampanje i na Indiegogo i na Kickstarter. Srećom, Indiegogo je tad, to je bilo 2018-2019. kad se ova kampanja provodila, Indiegogo je bio prisutan na Hrvatskoj, nakon toga ne, ali bi trebao kroz 2022-2023, pa ćemo vidjeti da li će se to ostvariti zapravo. Vezano za raspored, znači sve aktivnosti od postavljanja društvenim mrežama, toka predkampanje, izjava za medije, press release-ova, gostovanja na televiziji, radiju, pa internih sastanaka između tima iza kampanje, slanje perkova, opremanje muzeja, sve to unaprijed bilo isplanirano i plana se držalo, jer da se nije nastao bi kaos. Sadržaj. Možda se na prvo to ne čini i kasnije ćemo još imati predavanje točno o tome, ali postoji jako puno sadržaja kojega vi morate proizvesti za kampanju. Recimo, naravno, muzej je trebao vizualni identitet, trebalo je platiti izradu brandbooka, potrebne su bile društvene mreže, a onda i content koji se posta, pa tu imate videe, fotografije, vizuale, priče. Website je dizajniran temeljem postojećeg već brenda. Onda printale su se majice, dizajnirale su se ulaznice za muzej, dizajnirao se interijer muzeja. Isto vrlo važna karika, pogotovo za crowdfunding, je video. Netko je morao napisati scenarij, a neko je morao i snimiti video. Ekipa iza kampanje je sposobna bila napisati scenarij, ali trebalo je platiti snimatelja koji će ga snimiti. Jel? Da biste imali dobar video, opet taj scenarij mora biti dobar. Ako vi nemate osobu koja može napisati scenarij i osmisliti ga, opet imate još jedan trošak koji će nastati za izradu toga, jer na tim aspektima kampanje se nikad ne smije štediti. Čim više vi uložite u vizualni sadržaj, to ćete biti prihvatljiviji i atraktivniji ljudima. Znači, brand je vrlo, vrlo bitna stvar. Za sam muzej opet trebalo je napisati opise ispod fotografija koje su izložene u njemu, kreirati sadržaj za audio-vizualni dio muzeja, gdje se vrtio dokumentarac i gdje su se vrtili intervjui sa samim fotografima, njihovi doživljaji i priče iz samog vremena radnje kad su okidali te fotografije. Jel? Mediji onda, morate imati spremne press release-ove, morate imati spremne kontakte novinara i redakcija, pritom misleći na ciljane skupine, misleći na lokalne medije, opet ovisno o kampanji, ali u planu mora biti. Jel? Morate isplanirati koje fotografije ćete im slati, morate imati personalizirane pozivnice na eventove, kao u slučaju muzeja, recimo zadnji dan kampanje je poslužio kao prilika za pozivanje medija i davanje izjava, najave otvaranja muzeja i naglašavanja da je to jedini takav muzej u gradu Zagrebu. I onda ako imate snimku, ako vas dođe intervjuirati neko s otvorenog radija ili 101 ili Jamata i slično, sluša vas svaki drugi taksist u gradu, onda osobe koje se voze u tom taksiju također čuju vaš intervju i rič koji se stvara je tu onda već nevjerojatan. Ali mora biti konstantan. Ako nemate konstantno prisustvo na medijima, bilo to društvenim ili tradicionalnim,
vi nećete postojati, osim ako vas neko ne googla. I to su onda te razlike između ciljanih skupina. Imate strance, imate domaće. Ako su to domaći, konstantno ih morate remindati. Stranci naravno neće slušati radio, nego će stranci googlati što raditi u Zagrebu. To su zapravo bila dva fronta na koja vi morate biti spremni, ali je to isplativo. Jel? Ako želite biti financijski isplativi, jednostavno morate ulagati u takvu vrstu promocije. Crowdfunding ne mora biti jedini način za financiranje vaše ideje. Vi uvijek možete tražiti nekakve vrste poticaja ili neki drugi način financiranja. Recimo, Ministarstvo kulture je u tom razdoblju imalo otvorene natječaje na koji se muzej prijavio i tako osigurao lakše poslovanje u prvim fazama postojanja. I tim. Tim morate imati jasno definiran i unutar tog tima moraju biti jasno definirane stvari kojima se svaka osoba pojedinačno bavi. I ta osoba mora biti odgovorna za svoj dio posla, jer ako se stvari ne poslože na način da ne postoji odgovornost ili jasno dezignirani zadatak za osobu A, B ili C, dešavaju se stvari da ih ne rješava nitko, a to se dešava zato jer nitko nije konkretno odgovoran za određeni aspekt. Znači, tu se morate jasno dogovoriti, ako se baviš press release-ovima i komunikacijama s medijima, jednostavno vodiš cijeli taj proces. Taskovi se mogu preklapati između dijelova tima i to je zdravo i normalno, ali uvijek mora postojati neko ko vodi određeni dio kampanje. Jel? Odnosi s javnošću, dizajn, vođenje muzeja i su zadaci iza ovih slika. Znači, prva cura je bila zadužena za odnose s medijima, druga za dizajn vizuala, brenda, interijera, perkova, majci i sveg vizualnog sadržaja zapravo kojeg je kampanja koristila. Osoba iza kampanje i glavno lice kampanje je pokretač muzeja, njegov vlasnik i voditelj, jel? I ništa manja uloga nije bila niti od kustosice, koja se zapravo brinula i za najvažniji dio priče iz oka posjetitelja muzeja, a to je postav, to su same fotografije i to je reklamiranje između bitnih tih dionika u sektoru, jel? Poslovanja i komunikacije s tim dionicima vezanih za muzeje. Morate biti maksimalno iskreni prema svojim bekerima. Morate reći točno za što vam trebaju sredstva i obznanite koliko vrijedi cijeli projekt. Kao u ovom slučaju, tek mali dio je bio potreban za sam muzej i taj mali dio se skupljao crowdfundingom, ali to nije problem zapravo uopće, ali u slučaju da se jasno komunicira. Kampanja je velikim dijelom realno služila i kao sušta promocija muzeja, a ne isključivo financiranje tog muzeja. I to je isto sasvim ok, ali ako to jasno komunicirate sa svojim ciljnim skupinama. Mene i vas ili bilo kojeg bekera će uvijek zanimati za što odlaze sredstva koje su skupljene. A onda se ponekad i začude na transparentnosti jer često nisu niti naviknuti na tako što, a to vam može biti samo benefit. Jel? Partneri. Tko su partneri u vašoj kampanji? Recimo, kada razmišljate o ciljnim skupinama, uvijek razmišljate i o prvo svojoj konkurenciji, a drugo privatnim upravnim osobama koje se bave sličnim stvarima.
udruga koja se bavi zbrinjavanjem i pomoći izbjeglicama, Are You Serious, recimo dobivala je godišnje postotke profita od muzeja zbog toga jer dijele iste vrijednosti. U ratu 90-ih ljudi koji žive na ovim prostorima također su bili izbjeglice, sad smo mi solidarni prema osobama koje su izbjeglice, a dolaze Bliskog istoka. Vizija i vrijednosti dvije organizacije su paralelne. No? Također neki partneri koji su bili logični i koji se bave sličnim djelatnostima su War Photo Limited, Galerija 11.7.95, Muzej vojne i ratne povijesti Pakrac, Memorijalni centar Srebrenica Potočari, sve institucije i organizacije, galerije koje se bave usko sličnim djelatnostima i temama. Ali oni shodno tome dijele i slične ciljane skupine. Šalju slične poruke, ukazuju na zajedničke probleme i grozote koje su se zbivale zapravo. Međusobno umrežavanje, dakle i razmjena iskustava čak isto, promocija pogotovo su bile zajedničke točke svih partnera i vrlo bitan aspekt planirane kampanje je dobivati kredibilitet, ali i know-how od već iskusnijih organizacija koje se bave sličnim stvarima. Što zanima polaznike muzeja ovog tipa? To pitanje si morate postavljati cijelo vrijeme i onda na temelju toga i slagati svoje nagrade i perkove. Što im možete ponuditi za njihovu podršku, a da se isplati i vama i njima? Naravno, to su ulaznice u sam muzej po nekim malo skupljim cijenama, ali pošto vas već podupiru, oni će kupiti te ulaznice da dođu u sam muzej i nije im problem iskeširati malo više. Neki ljudi su kolekcionari, pa im je super kupiti sliku i dobiti još lifetime membership u muzej, bilo 350, 250 ili $100, oni dobivaju nešto što je ekskluzivno. Možete primijetiti i da je svaki perk posebno dizajniran i da se vizualno vidi točno što osoba dobiva. Bez da ulazi u neke detalje, bez da mora čitati, bez da mora ulagati poseban trud i napor da bi shvatio ili shvatila što se sad tu krije iza ovog perka. To je isto dio posla, to je isto radila recimo dizajnerica, ali to isto morate vi isplanirati unaprijed. Jer kad slažete perkovi gore na stranicu, bolje vam je da imate sve vizuale pripremljene u folderima, posložene, neimane, znači gotove, da ne morate o tome razmišljati u trenutku kad stavljate sve gore na Indiegogo, recimo. Jer ako počnete razmišljati o tome da stavljate to, kad to stavljate tek na Indiegogo, kampanja će vam kasniti 2 tjedna sigurno. Majice su bile dobra stvar za dati bekerima, ali majice opet treba dizajnirati, jasno. Prvo su vidljiv je brand na samim majicama koji je ratno, tematski povezan recimo s maskirnim bojama, s vizualima rata i slično, ali opet nije napadan i agresivan. Da bi bio što manje napadan i agresivan, svaka majica je imala citat iz neke poznate pjesme. Korus, to jest i ta pjesma je trebala biti antiratna i širiti antiratnu poruku, isto kao što je to radio i sam muzej. Znači, također bila je slika, knjiga, fotografija. Opet, to je trebalo prelomiti, to je trebalo napisati, to je trebalo printati, to je trebalo dizajnirati. Opet, vi tu morate razmišljati o svim tim stvarima unaprijed. Kad razmislite, stvarno ima puno posla, ali ako se taj posao pravilno raspodijeli
isplanira, sve je to zapravo onda samo još benefit za vaš budući biznis, kao što je bilo u slučaju ovog muzeja. Prije samog lansiranja imate tu fazu predkampanje, meko lansiranje i morate napraviti neku buku, morate doći do svojih ciljanih skupina na načine koje smatrate shodnima. Da to bude shodno nekakvom cilju crowdfunding kampanje, vi morate do njih dolaziti na način da im dati do znanja i da ih uključite u samu priču vaše crowdfunding kampanje unaprijed. Oni moraju biti spremni već unaprijed, zaintrigirani i moraju ih zanimati sve to. Opet, svaka kampanja ima drugčiju priču i svaka kampanja ima i drugčiji način pristupa svojim ciljenim skupinama. Image of War je imao priču gdje su se koristile fotografije koje će biti izložene u samom muzeju. Svi vizuali koji su bili korišteni su zapravo već bili spremni i počela je lagana predkampanja na društvenim mrežama, mailovima, zvanje potencijalnih partnera, najava crowdfunding kampanje, ali i jedna kampanja koja je bila paralelna kampanja, promo kampanja na društvenim mrežama, zvala se hashtag di si bio 91. Kroz koju su ljudi slali svoje fotografije iz 91. godine, pa bilo to iz Zagreba, Vukovara, Minhena ili Canberre. Ljudima je to bilo vrlo zanimljivo, zato jer su slali sebe iz 91. Drugi ljudi su vidjeli te ljude koliko su puno mlađi. Priče koje su se slali su također bile jako zanimljive. Sam tim iza kampanje, iza firme koja se bavila promocijom te kampanje su slali svoje fotografije, znači ova je osoba 91. koja je bila zadužena za, dizajn. Osoba koja je vodila PR i društvene mreže 91. nije niti postojala, pa je slala sliku iz malo kasnijih razloga i slično, ali priče su bile jako zanimljive. Do razine da je postojala jedna fotografija vojnika iz rata koja je bila objavljena na društvenim mrežama, na kojoj je sin prepoznao svog oca. Na kraju je ispalo da je to bila njegova zadnja fotografija. To se nije niti objavljivalo, ali bilo je mnogo takvih dosta emotivnih i osjećajnih priča koje su nastale zapravo kroz tu predkampanju. Na kraju su se i objavljivali ovi testimonijali baš te osobe. Možete to sve provjeriti na Facebook stranici od Image of War. I onda nakon što prođe ta predkampanja, nakon što je već ljudima više manje jasno da se otvara muzej ratne fotografije, ako imate zajednicu, super, njima je jasno. Ako nemate zajednicu, morali ste do ovog trenutka već barem načelno izgraditi. Vi stvarno lansirate kampanju. Svaki portal, svaki email, svaki personalizirani email, svaka radio postaja koju imate na listi, svaka osoba koju imate na mailing listi, svaka društvena mreža mora biti potpuno aktivna i svi moraju, na sva zvona morate zvoniti da ste vi sad lansirali kampanju i morate biti sve prisutni. Obavezno prije toga i kroz fazu predkampanje morate osigurati 30% od ukupnog iznosa da bi stvorili kredibilitet sami sebi zapravo. Ako nemate 30% na samom u prvih par dana ili par sati čak kampanje, ok, to ne mora biti full 30%, to može biti možda malo manje, ali ciljate brojku od 30%. Ljudi će izgubiti vjeru ako imate 0 kuna na kampanji, a kampanja traje cijeli 24 sata ili 48 sati. Ljudi će se pitati, a i vi bi se pitali sami, zašto da ja sad kupujem nešto ili podržavam nekoga u koga ne vjeruje nitko drugi. To će vam stvoriti velike probleme u momentumu, možda i
prevelike probleme, tako da vi u početku razmišljate o tome tko bi vam od bliskih suradnika, familije, obitelji, frendova mogao osigurati tih 30%. Ovak je izgledala Indiegogo stranica od Image of War-a. Cilj nije bio pretjerano visok, ali kao što sam napomenuo, dosta dio ove crowdfunding kampanje je zapravo bio dobar, važan dio je bila samo promocija. Jer je samo mali dio i bio skupljan kroz crowdfunding, ali to je bilo zapravo i za dosta bitni dio koji je same fotografije i postavljene. Kampanja vam nikako ne smije trajati više od 25-30 dana, jer nadam se da to i zaključujete sudeći po ovome svemu što pričam. Vi imate jako puno posla prije i nakon kampanje. Kampanja je zapravo najbitnija, ali najviše posla se radi i prije i poslije. Ako vam kampanja traje 60 dana, bit će nemoguće da vi budete recimo cijelo vrijeme prisutni u medijima ili mailovima vašim potencijalnim ciljenim skupinama. Ako ćete uporno slati mailove 60 dana, vi definitivno stvarate kontraefekt. Tako da razmišljajte o tome da kampanja mora biti kratka i slatka. Čim kraće, to bolje biti. Jer ako vam ona traje duže i vi ćete se mentalno i fizički iscrpiti od konstantnog posla kojega će biti. Kroz cijelu kampanju vi samo nastavljate raditi ono što ste isplanirali prije. Ne bi smjelo biti nekakvih prevelikih iznenađenja i improvizacije u ovoj fazi. Ako postoji neka nova ideja za promociju ili neki novi partner za stvaranje odnosa, super, definitivno iskoristite svaku priliku, ali vi u ovoj fazi zapravo održavate držite se plana kojega ste isplanirali ranije. Svaka kampanja će vam izgledati ovako. Najviše uplata će biti u prvim i u zadnjim fazama, odmah od lansiranja i točno kod deadline-a. Što je jasno, vi u zadnjim fazama lakše zovete ljude i ljudi se lakše odlučuju na uplate, jer vide ostalo još samo 90%, ostalo još samo 10%, ostalo još samo 15% i slično. Vi lakše šaljete poruke hitrosti i žurnosti prema njima, pa je ovaj dio zapravo i logičan. Logičan je i prvi dio, ovih 30% vam se ispunjava odmah na početku. Najglasniji ste tad, ako ste dobro napravili predkampanju, ljudi čak i očekuju tu kampanju, neki planiraju uplatiti novce naprijed, a u sredini se u svakoj kampanji, koliko god one bile sve međusobno različite, u sredini se uvijek dešava svako ovo. I tu vi zapravo radite na tome da biste što manje, da biste što više pojačali ovaj dio. To možete raditi eventima, to možete raditi posebnim flash popustima na sredini kampanje, to možete raditi gostovanjima na televiziji, na radiju, baš posebno dogovorenim, otprilike da budu negdje na 50% kampanje, ali to opet znači da morate ići ili uživo ili davati intervjue ranije, pa dogovoriti emitiranje u ovom periodu. Kampanja je gotova, vi ste došli do svojega cilja, ali to ne znači da je vaš posao gotov, dapače, vas čeka slanje perkova, vas čeka izgradnja samog muzeja i vi morate ostati vjerodostojni i ne izazivati svoju ciljenu skupinu, jer ako to napravite, zauvijek ste okaljali, ako ne i uništili svoj kredibilitet. Ako otvorite muzej, a ne pošaljete perkove ili ljudi dođu iskoristiti svoje perkove, recimo dvije karte za $10, nisu vam na popisu, doimate se šlampavo i neprofesionalno. Tako da sve što ste
sve što ste isplanirali, sve što ste naumili dati ili sve perkove koje ste obećali ljudima, morate ih ispuniti i to u zadanom roku. Vi si sami zadajete taj rok i bolje je zadati neki fleksibilni, nego da stavite da će svi perkovi doći tjedan dana nakon kraja kampanje, jer će to biti nemoguće. Tako da bolje ostaviti 2 mjeseca prostora da bi svi došli, da bi vi mogli biti držati se svojeg obećanja, nego obećavati stvari koje ne možete ispuniti. Jel? I onda naravno morate ostvariti svoj plan. Tek je najteži dio posla voditi taj muzej, reklamirati ga konstantno dobivati priljeve novih turista, novih gostiju, novih partnera i slično. I to je to, ali ako ste vi tu ostali kredibilni, ako ćete ikad raditi, ako ste sve napravili kako je isplanirano, ako niste izazvali crowd, ako želite recimo napraviti drugu crowdfunding kampanju, vi svoju zajednicu imate. Bit će vam to napraviti puno lakše i puno brže nego da recimo to niste napravili. Ako vam se desi da ne ispunite te svoje obaveze, druga crowdfunding kampanja vam više nikad neće biti moguća.